مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه حوار. وقبل أن أقدم الحوار سأقدم لكم بعض الجمل التي يمكن أن نركب بها الحوار. مثلا سأستعمل pardon madame أو pardon monsieur أو pardon mademoiselle. إذن pardon monsieur معذرة يا سيدي، pardon monsieur أو pardon madame أو pardon mademoiselle. pardon madame معذرة سيدتي، pardon mademoiselle معذرة آنستي. إذن عندما تريد أن تقوم بشيء، مثلا تريد أن تمر مثلا في حافلة وأمامك آنسة أو سيدة أو سيد، يمكن أن تقول أمامك شخص، يمكن أن تقول pardon monsieur، pardon لكي تمر، pardon madame، pardon mademoiselle. سنستعمل أيضا هل أنت أو هل أنت. vous êtes malade par exemple. هل أنت مريضة مثلا. vous êtes à l'école، هل أنت في المدرسة. إذن vous êtes تعني هل أنتم، هل أنتم، ولكن نحن نقول هل أنت أو هل أنت لأن نتكلم مع شخص واحد. و vous êtes نستعملها لأسلوب الأدب، هل أنتم أو هل أنت. إذن هذه هي المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى المدرسة أو إلى المقهى. إذن يمكن أن نقول هذه هي المرة الأولى، ونقول c'est la première fois أو mais c'est la première fois. إذن mais c'est la première fois أي أو هذه هي المرة الأولى التي فعلت فيها شيء مثلا. هذه هي المرة الأولى. mais c'est la première fois، mais c'est la première fois هذه هي المرة الأولى. إذن يمكن أن نحذف ما ونقول c'est la première fois، c'est la première fois أي هذه هي المرة الأولى. c'est la première fois، c'est la première fois أي هذه هي المرة الأولى التي ألتقي فيها مثلا شخص. أو من الصعب جدا مقابلة أشخاص مثلا. إذن في عملك مثلا تقابل أشخاص كثر، إذن من الصعب جدا مقابلة أشخاص بعقليات مختلفة. إذن c'est très difficile، très difficile، c'est difficile أي من الصعب، c'est très difficile من الصعب جدا. de rencontrer مقابلة des gens أي أشخاص. إذن يمكن نقول c'est très difficile من الصعب جدا، c'est très difficile. de rencontrer أي مقابلة des gens أشخاص. إذن c'est très difficile de rencontrer des gens، c'est très difficile de rencontrer des gens. من الصعب جدا مقابلة أشخاص. إذن إذا أردت أن تقول نعم هذا صحيح من الصعب جدا مقابلة أشخاص، إذن نعم هذا صحيح. إذن oui c'est vrai، oui c'est vrai، oui c'est vrai نعم هذا صحيح، oui c'est vrai نعم هذا صحيح. إذن oui c'est vrai، oui c'est vrai نعم هذا صحيح، c'est vrai هذا صحيح. إذن ستقول oui c'est vrai c'est très difficile de rencontrer des gens. oui c'est vrai أي من الصعب جدا مقابلة أشخاص. نعم هذا صحيح. مثلا تريد أن تبدأ التعارف مع شخص ما أو التعامل مع شخص ما أو تبدأ شيء ما، تبدأ الدراسة، تبدأ القراءة أو شيء ما، ستقول bon alors on commence. إذن لنبدأ. إذن bon حسنا، alors إذن on commence لنبدأ. إذن bon alors on commence، bon alors on commence حسنا إذن لنبدأ. إذن bon alors on commence، bon alors on commence. ماذا سنفعل أو ماذا تفعل أنت، ماذا تفعل إذا ذهبت إلى المدرسة. إذن qu'est-ce que vous faites، qu'est-ce que vous faites si vous allez à l'école. qu'est-ce que vous faites si tu as une voiture. ماذا تفعل إذا كانت لديك سيارة. ماذا تفعل qu'est-ce que vous faites، qu'est-ce que vous faites ماذا تفعل. qu'est-ce que vous faites،
qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites ماذا تفعل إذا كنت تقابل أشخاص كثر إذن سأقول لك إذن أنت تقابل الكثير من الناس إذن أنت تقابل الكثير من الناس alors vous rencontrez beaucoup de gens أو beaucoup de femmes, beaucoup de hommes, beaucoup de filles, beaucoup de garçons, beaucoup d'enfants. إذن alors vous rencontrez إذن أنت تقابل الكثير من الناس أو الأطفال أو الرجال أو النساء. إذن alors vous rencontrez beaucoup alors vous rencontrez beaucoup d'enfants مثلا الكثير من الأطفال. إذن alors vous rencontrez beaucoup d'enfants. ترد أنت مثلا نعم بالطبع نعم بالطبع oui bien sûr نعم بالطبع oui bien sûr نعم بالطبع. إذن oui نعم bien sûr بالطبع oui نعم bien sûr بالطبع. إذن أو أكيد oui bien sûr أي نعم أكيد أو نعم بالطبع oui bien sûr. مثلا أقول لك ليس لدينا الوقت أو ليس لديك الوقت لمعرفة شيء ما مثلا ليس لديك الوقت لمعرفة شخص ما أو ليس لدينا الوقت لمعرفة بعضنا البعض. On n'a pas le temps de se connaître. On n'a pas le temps de se connaître. On n'a pas le temps de se connaître. ليس لدينا وقت لمعرفة بعضنا البعض. On n'a pas le temps de se connaître. ليس لدينا وقت لمعرفة بعضنا البعض. On n'a pas ليس لدينا le temps الوقت de se connaître لمعرفة بعضنا البعض. De se connaître. إذا مشاهدينا الكرام هذه الجمل وأخرى سأركب بها حوار. سنحاول أن نركب حوار جميعا. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية. الدرس 62. إذا هذا الحوار سنختار مثلا اسم غانيا إسعد. إذا أنت يمكن أن تقولي إذا أنت غانيا أو فاطمة أو نادية أو عتيقة أو أي اسم آخر. غانيا pardon monsieur pardon monsieur. إذا أنت يمكن أن تقولي pardon monsieur vous êtes كريم أو vous êtes سعد أو vous êtes ياسين أو vous êtes ياسر. إذا pardon monsieur vous êtes سعد pardon monsieur vous êtes سعد. إذا رانيا معذرة يا سيدي vous êtes سعد هل أنت سعد. pardon monsieur vous êtes سعد pardon monsieur vous êtes سعد. سعد oui سأقول أنا أو أنت oui et vous êtes رانيا bonjour vous allez bien oui et vous êtes رانيا bonjour vous allez bien. سعد نعم وأنت رانيا صباح الخير أو نهارك سعيد هل أنت بخير vous êtes bien vous êtes bien. إذا أنت أو أنا يمكن أن نقول oui et vous êtes رانيا bonjour vous allez bien vous allez bien هل أنت بخير. vous êtes هل أنت هنا قلنا et vous êtes وأنت. إذا oui et vous êtes رانيا bonjour vous allez bien. أنت يمكن أن تقولي إذا غانيا أو كريمة فاطمة أي اسم آخر. ça va merci mais c'est la première fois. وسنضع 3 نقط لأن لم تكمل الكلام. إذا ça va merci mais c'est la première fois mais c'est la première fois. إذا رانيا أنا بخير ça va بخير merci
شكرا لك. mais ولكن c'est la première fois هي المرة الأولى. إذن أستعمل الجمل التي ذكرتها في أول الدرس. إذن ça va merci mais c'est la première fois. 7. Je comprends mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Des gens aujourd'hui. 7. Je comprends mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. 7. نعم أفهم mais لكن c'est très difficile من الصعب جدا. C'est très difficile de rencontrer مقابلة des gens أي أشخاص أو الناس aujourd'hui اليوم. Je comprends mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Je comprends أفهم mais لكن إذا je comprends الفعل comprendre مصرف إلى الحاضر. Je comprends, tu comprends, il comprend. Nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. Rania, oui, c'est vrai. Bon, alors, on commence. Vous habitez au centre-ville? Oui, إذن رانيا, oui, نعم. C'est vrai. هذا صحيح. Bon, حسنا. Alors on commence. سنبدأ. Vous habitez au centre-ville. هل تعيش في وسط المدينة? Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence. Vous habitez au centre-ville? Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence. Vous habitez au centre-ville? إذن oui, نعم, c'est vrai. هذا صحيح. Bon, حسنا. On commence. On commence. سنبدأ. إذن alors on commence. إذن سنبدأ. يمكن نقول حسنا. إذن سنبدأ. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence. Vous habitez au centre-ville? هل تعيش في وسط المدينة? Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence. Vous habitez au centre-ville? 7. Oui. J'ai un grand appartement. Et vous? Et vous? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? 7. نعم. لدي شقة كبيرة. J'ai un grand appartement. لدي شقة كبيرة. Et vous? وأنت? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? نعم لدي شقة كبيرة. وأنت? J'ai. لدي, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. Et le verbe avoir au présent. الفعل avoir مصرف إلى الحاضر. Un grand appartement. أي شقة كبيرة. Et vous? وأنت? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Rania? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? ماذا تفعل في حياتك أو في الحياة؟ Moi j'habite en banlieue. banlieue هي الضواحي. centre ville هو وسط المدينة. banlieue هو ضواحي المدينة. Vous êtes divorcé. Vous êtes divorcé. هل أنت مطلق أي أرمل. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? ماذا تفعل في حياتك؟ أي ما هو العمل الذي تقوم به في حياتك. إذن غانيا أنا أعيش في الضواحي. أنت مطلق. ماذا تفعل في الحياة؟ إذن عفوا أنت مطلق أي أرمل. أنت أرمل. إذن moi j'habite en banlieue. أعيش في ضواحي. في ضواحي المدينة. Vous êtes divorcé. إذن هنا خطأ. Vous êtes divorcé.
avec un seul E. هل أنت مطلق? Vous êtes divorcé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? ماذا تفعل في حياتك؟ يمكن أن يقول أستاذ، نجار، حلاق مثلا. حلاق. ساد. Je suis coiffeur. Pour dame للنساء مثلا. Et vous? Je suis coiffeur pour dame. Je suis coiffeur pour dame. أي ساد أنا مصفف شعر للسيدات. وأنت هنا تعني et vous وأنتم كأسلوب الاحترام. Je suis coiffeur pour dame et vous. أنا مصفف شعر للسيدات وأنت. إذن وليس وأنتم. هنا يتكلم مع شخص واحد. يمكن أن يقولوا أنتم كأسلوب الاحترام. إذن je suis coiffeur pour dame et vous. غانيا. Moi je suis réceptionniste. Réceptionniste. Dans un hôtel. رانيا أنا موظفة استقبال في فندق. في فندق. Je suis réceptionniste. أنا موظفة dans un hôtel في فندق. إذن moi أنا je suis réceptionniste dans un hôtel. Moi je suis réceptionniste dans un hôtel. Réceptionniste أي موظفة استقبال أو الموظفة التي تستقبل الزبائن. Sad. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. أي سعد أنت تقابل الكثير من الناس. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Then alors vous rencontrez. إذن أنت تقابلي beaucoup الكثير de gens من الناس. غانيا. غانيا. Oui bien sûr. Oui bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. De se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous? Oui, bien sûr, mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. رانيا. Oui, نعم. Bien sûr بالطبع. Mais on n'a pas le temps. Mais لكن on n'a pas le temps. ليس لدينا وقت de se connaître. لمعرفة بعضنا البعض. Excusez-moi. اسمح لي. Mais quel âge avez-vous? لكن كم عمرك? Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. On n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous? Mais quel âge avez-vous? Oui, نعم, bien sûr, بالطبع. Mais on n'a pas le temps. لكن ليس لدينا وقت لمعرفة بعضنا البعض. On n'a pas le temps de se connaître. De se connaître. لمعرفة بعضنا البعض. Se connaître. Excusez-moi, اسمح لي. Mais لكن كم عمرك? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? كم عمرك? Quel âge avez-vous? سعد. 36 ans. 36 ans. سعد. 36 عاما. 36 ans. 36 عاما. إذن 36 ans. 36 ans. 36 عاما. غانيا. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. إذن رانيا. غانيا. Oh là là. Oh là là. Vous êtes jeune. أنت شاب أو أنت لازلت صغيرا. Vous êtes jeune. Moi j'ai 40 ans. أنا 40 عاما أو لدي 40 عاما أو سني 40 عاما. إذن oh là là, vous êtes jeune. Moi j'ai 40 ans. Moi j'ai 40 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi j'ai 40 ans. Sad. Ce n'est pas
un problème. Ce n'est pas un problème. سعد إنها ليست مشكلة. Ce n'est pas un problème. إنها ليست مشكلة. Ce n'est pas un problème. Problème هو مشكل. إذا سأعيد قراءة الجمل التي ركبت بها الحوار. Pardon monsieur. Pardon monsieur. Pardon mademoiselle. Pardon madame. إذا معذرة سيدي سيدتي آنستي. Vous êtes Karim. Vous êtes Fatima. Vous êtes Rania. Vous êtes نادية. Vous êtes عتيقة. إذن يمكن أن نستعمل أسماء كثيرة. هل أنت؟ Mais c'est la première fois. Mais c'est la première fois. هذه هي المرة الأولى. C'est très difficile de rencontrer des gens. C'est très difficile de rencontrer des gens. C'est très difficile. من الصعب جدا مقابلة الأشخاص أو التعامل مع الأشخاص. Oui, c'est vrai. نعم هذا صحيح. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon alors on commence. Bon alors on commence. Bon alors on commence. حسنا. إذن لنبدأ. حسنا. إذن لنبدأ. Qu'est-ce que vous faites? ماذا تفعل? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? ماذا تفعل? Alors vous rencontrez beaucoup de gens, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons. إذا أنت تقابل كثير من الأطفال، من النساء، من الرجال، من الأشخاص. Oui bien sûr. نعم بالطبع. Oui bien sûr. Oui bien sûr. نعم بالطبع. On n'a pas le temps de se connaître. On n'a pas le temps de se connaître. ليس لدينا وقت لمعرفة بعضنا البعض. On n'a pas le temps de se connaître. ليس لدينا وقت لمعرفة بعضنا البعض. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأريد أن أقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. يمكنكم تعلم اللغة الفرنسية مجانا بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هذه الروابط عبارة عن قوائم مرتبة ومرقمة. حاولوا أن تتابعوا هذه الروابط لكي تستفيدوا أكثر، لكي تتعلموا اللغة الفرنسية من الصفر بسهولة وبسرعة. ستجدون برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال، برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام الضغط على لا لونغ فرونس والضغط على قوائم التشغيل أو بلاي ليست وانزلي للأسفل. عندما تضغطوا على بلاي ليست انزلي للأسفل ستجدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال وأيضا للمبتدئين وأيضا للمستوى المتوسط. ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر مع الآخرين، أو الضغط على جيم. اضغط على جيم وعلق على الفيديو بما يناسب الفيديو، وحاول أن تضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو وفعل الجرس ليصلك كل جديد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.